আর 12 যাউছে বলিকি আমি বঞ্চিছু আজ্ঞা মানে আমি নিঃশ্বাস 12 আঙ্গুল পর্যন্ত আসুছে এবং যেটা আমি নিঃশ্বাস ছাড়িছু সেটা বি 12 আঙ্গুল পর্যন্ত যাউছে হেলে বাবরে আর 13 হেলে নিশ্চয় হেবু না সরে মুঢ় মানস আরে 13 হেলে নিশ্চয় হেবু না সরে মুঢ় মানস নিঃশ্বাসকে নেই যেবু বিশ্বাস নিঃশ্বাসকে নেই যেবু বিশ্বাস বাবরে তারামণি নিঃশ্বাসকে নেই জীব বিশ্বাস তার অর্থ হল আজ্ঞা মানে বাবরে আমি আজি অছু তো আজ্ঞা মানে কালকে নেই কথারে আছে আজির জীবন কালকে নেই আর বাসি থিরকে বি আশ্রা নেই কেড়ে কেড়ে মহান মহান লোক মানে জায়গার জন্ম হইলে মর্ত্যমণ্ডলে বাবরে মহান আত্মা মানে জন্ম হইলে বাবরে সেমানে কেহি আর অছন বলিছু কেহি রহি নাহি রহিবে নাহিটি এই ভাবারঙ্গ ভূমি তলে সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়ি বেকার বাবরে তো আসিলে কেতে আসুছন তাল আহুরি আইবে কেতে আর গলা বেলকে কহ ইনুকে কানা ধরি নেলা বাবরে তো তেণু করি বাব নিঃশ্বাসকে নেই জীবু বিশ্বাস বাবরে আমার যেতবেলে আমি নৌছু নিঃশ্বাস 12 আঙ্গুল পর্যন্ত যাউছে এবং যেতবেলে আমি ছাড়ুছু 12 আঙ্গুল পর্যন্ত যাউছি হেলে ইনে মাত্র টিকে ন অলঝিছে বাবু কেতেবেলে যদি 13 হই গলা বা কেন জায়গার যদি আমার নিঃশ্বাসটা যদি বাবরে কেন রহি গলা অটকি গলা বাবু যদি 13 আঙ্গুল কেতেবেলে হই গলা সেদিনে কেনা হেবা 12 হাতর লুগা চিরি হই গলা 13 হাত পর্যন্ত বাবরে কথার গোটে প্রবাদ আছে 12 হাতর লুগা চিরি হই গলা 13 হাত পর্যন্ত বাবরে কেন লুগা চিরি হেসি বাবরে আমি লুগা को যদি ঘিনি থিমা বলে 12 হাতর লুগা যদি চিরি হই গলা কেন 13 হাত হেবা কেবল আমার নিঃশ্বাস রূপক লুগাটা কি আমি পিন্ধিছু আমার নিঃশ্বাস রূপক লুগাটা আমার শরীর আছে বলিকি বাবরে আমি জিউছু খাউছু পিউছু ইজ্জত আছে মহৎ আছে বাপা মা ভাই ভণী সব চিনিছু ই নিঃশ্বাসটা যদি ছাড়ি গলা বাবরে কিছু আর জানি নাই পারো বাবু বাবু তো তেণু করি বাবু তো জীব গলে উড়ি মায়া জীব ছাড়ি আর নাই জানু কিছু বাবু আমি আর কিছু না জানি পারু আজ্ঞা আমি যদি উলগ্ন হেলে বি আমাকে উলগ্ন করে দেলি মানে জানি পারু তেণু করি আমার নিঃশ্বাসটা আছে বলিকি আজ্ঞা মানে আমি নিঃশ্বাস রূপক লুগাটা আমি পিঁধিছু বলিকি আমি সবু জানি পারছু ই নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নাই যে বলে মুঢ় মন আসিবার যাইবার কেতবেলে 13 হইগলা বেলে আমার জীবনটা ছাড়ি যাবা সে জায়গার আজ্ঞা মানে তেণু করি বাবরে 13 হইগলা নিঃশ্বাসটা ছাড়ি যাবা তো তেণু করি ই নিঃশ্বাস রূপক লুগাটা কেন কোটারে চিরি হেসি বাবরে কেড়ে সুন্দর কথা পদে আজ্ঞা মানে বাবুরে আরে পরবাদ পর ছন্দ আর নয়ন থাউ সে অন্ধ রে নয়ন থাউ সে অন্ধ বাবু নয়ন থাউ সে অন্ধ আরে পরবাদ পর ছন্দ রে আর নয়ন থাউ সে অন্ধ বাবু নয়ন থাউ সে অন্ধ পরবাদ পরা ছন্দ নয়ন থাউ সে অন্ধ রে নয়ন থাউ সে অন্ধ বাবু নয়ন থাউ সে অন্ধ আরে অহংকারী অল্প দিনে নাসরে মুঢ় মানস আরে অহংকারী অল্প দিনে নাসরে মুঢ় মানস নিঃশ্বাসকে যেবু বিশ্বাস নিঃশ্বাসকে নেই যেবু বিশ্বাস তারামণি পরবাদ পর ছন্দ নয়ন থাউ সে অন্ধ বাবরে পরবাদ
पर अहंकार परकुट पर कपट इटा हूँ आज्ञा ई बाबरे निश्वास रूपक लुगार माने गोटे गोटे कंटा बाबू ई कंटार जदि लागी गला बाबरे ई कंटा ई तोर शरीर अच्छे बाबरे निश्वास संगे संगे छाड़ी जासी केंता पत्र अच्छे पर पाद पर छंद नयन थाउ चंद पर अहंकारी सर्वदा दुखी आज्ञा माने केही कार प्रति हिंसा अहंकार कुट कपट नहीं करबे बाबरे पर अहंकार पर कुट पर कपट कले कना हेबा बाबरे अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस आज्ञा माने अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस अहंकारी पई कोनोसी ईश्वर नहीं बाबरे कहीं जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी भी नहीं बाबरे केही नहीं बाबरे अहंकारी पई कोनोसी ईश्वर नहीं एनु करी बाबरे यदि परकुट पर कपट करबो हमर ज्ञान भ्रष्ट है हमर ज्ञानर घर केंटा हमर ज्ञानर घर उच्च आज्ञा नयन बाबरे हमर ज्ञान रूपक नयन अंध हो जिबा आमे मूर्ख हो जिमा पथ भ्रष्ट हो जिमा आमे अंध हो गले पथ भ्रष्ट आमे ठीक बाट चली नहीं पारो एनु करी बाट चलमा कोटा झंटा मारमा आपे प्राणरा परे जिबा अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस आज्ञा अहंकारी अल्प दिने नाश केनता कि हेला आज्ञा गोटे उदाहरण देमी त्रेतया जुगरे गोटे बाबरे राजा थिले से होजंती विराधि वीरावर से त्रिभुवन विजयी स्वर्ग मर्त्य पाताल के से तीन पुर जय करथिले जे से होजंती लंकार राजा रावण रावण जेते बेले बाबरे ब्रह्मा को तपस्या कले जे हे भगवान मते अमर वर दियो बोली गिरी बाबू हेले ब्रह्मा बोले बाबू रे तोते अमर वर देई नै पारे काहे कि जन्म होइले नियता अवश्य मरिबार सत बाबरे जन्म हेले बाबरे गुटे कथा सत जेनटा के मृत्यु बाबू तो केनु करी तोते अमर वर देई नै पारे रावण तोते दीर्घायुष्य कर देमी बोले आ रावण के केते वर्ष आयुष्य देथिले बाबरे 56 घंटा जुग आयुष्य देथिले रावण ब्रह्मा देथिले बाबू हेले जेते बेले बाबरे तेता जुग रे बाबरे जेते बेले रामचंद्र भगवान वनवास बोले गेले पंचवटी वन के राम लक्ष्मण सीता देवी सेही पंचवटी वन रु जेते बेले माता सीता ठाकुरानी को रावण जेते नहीं गला रामचंद्र भगवान सेतुबंध प्रतिष्ठा करके लंका के प्रवेश कले एवं रावण के जेते मारी दिसन रामचंद्र भगवान बाबरे रावण तो मरी गला हेले तार आयुष्य केते हितिला बाबरे से समय रावण रो आयुष्य केते भोग करथिला केवल 14 घंटा जुग भोग करथिला तार आयुष्य केते थिला 56 घंटा जुग आयुष्य थिला हेले बाबरे आयुष्य थाउ थाउ से केनता करी मरी गला बाबरे जगन्नाथ दास लिखिजन भागवत रे आज्ञा माने एकादश स्कंद रे लिखिजन केडे सुंदर पद रे केडे सुंदर कथा रे लिखिजन जे बाबरे दंडे निमिषे थिले प्राण आर नेई न पारे ताकू जम बाबरे गुटे मिनिट भी यदि आयुष्य अच्छे बाबरे जम छुई ना पारे अरे जेम जम रावण रो पाद तले खटुतिला तार साहस सेवा रावण के नेइबा लगी बाबरे दंडे निमिषे थिले प्राण आर नेई न पारे ताकू जम बा छुई न पारे ताकू जम हेले रावण रो आयुष्य आहुरी 42 घंटा जुग थिला बाबरे 56 घंटा जुग आयुष्य मरी गला 14 घंटा जुग रे हेले तार 42 घंटा जुग आयुष्य कहीं गला बाबरे कहीं गला बाबरे जे जी आज्ञा माने बाबरे अहंकारी अल्प दिन नाश रावण शरीर हिंसा अहंकार कुट कपट आज्ञा माने जी 5टा दोष करे तार आयुष्य थाउ थाउ मरी जासी आज्ञा आयुष्य थाउ थाउ तार पिंडर प्राण चली जासी सेरा केनटा बाबरे शिशु हत्या गोरु हत्या नारी हत्या ब्रह्म हत्या एवं पर अहंकारी बाबू ई 5टा दोष जे करे बाबरे अल्पायुष हो जासी आज्ञा माने एनु करी केही काहर प्रति हिंसा अहंकार नै रखी करी से भगवान श्री जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी तांकर चरणार बिंद रे मन प्राण भाव भक्ति रखी देले बाबरे हमर मानव शरीर आमे मुक्ति पाइ जाना बाबू तार तल के कना छे आगुडे केडे बड़ सुंदर पदटे छे बाबू केनता पत्र छे बाबरे अरे महामानी दुर्योधन अर चाली गले फुटे पद्म रे चाली गले फुटे पद्म बाबू चाली गले फुटे पद्म अरे महामानी दुर्योधन रे चाली गले फुटे पद्म बाबू चाली गले फुटे पद्म रे चाली गले फुटे पद्म बाबू चाली गले फुटे पद्म महामानी दुर्योधन चाली
গলে ফুটে পদ্ম চালি গলে ফুটে পদ্ম রে চালি গলে ফুটে পদ্ম আর বিপিন বলে হেলা সর্ব না সরে মূঢ় মানস আরে বিপিন বলে হেলা সর্ব না সরে মূঢ় মানস নিঃশ্বাসকে নেজেব বিশ্বাস তারামণি মহামানী দুর্যোধন চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবরে কেড়ে বড় সুন্দর কথা দ্বাপর যুগের কথা বাবরে তো গোটে কথা দ্বাপর যুগের কুরু এবং পাণ্ডব দুই ভাইকে ভাই মারাগালি হউতিলে বা মহাভারত যুদ্ধ হইগলা মহাভারত যুদ্ধ যেতলে হইগলা সেই মহাভারত যুদ্ধরে বাবরে 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ হলা আর সে জায়গায় কে জিতি গলা বাবরে পাণ্ডব মানে জিতি গলে মহাভারত যুদ্ধরে জয় কলে বাবরে সে পাণ্ডব পাঁচি ভাই কাঁ করছেন দৌড়ি 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 মাতা কুন্তি রানী ঠানকে আসলে আর কুন্তিকে বলে মা গো আমি যুদ্ধরে জিতি গলু গো মা আমি জিতি গলু গো মা আর সে কুরু বলকে আমি মারি দিছু গো মা হাজার হাজার সৈন্য মানে আমি মারি দিলু গো মা সমস্তଙ୍କୁ মারি দিলু যেটা বইলে বাবরে কুন্তি রানী বলে ঠিক কলরে পুଅ মানে ঠিক কলরে মোর বেটা মানে হেলে বাপা মানে মোর জনেকে রাগ থিলা রে মোর পুଅ মানে তাকে কি মারিছ যালে বইলে মা কিয়ে গোসরা কহতা বাবরে মা কুন্তি রানী কহিলে দুর্যোধনকে কে মারিছ কহ তাকে আমি পহলা অর্ঘ্য বন্দাপনা করমি রে পুଅ মানে যালে বইলে বাবরে অর্জুন চিন্তা করছন মুই তো কেনসি জায়গা নাই মারি বাবরে নকুল চিন্তা করছন মুই তো কেনসি জায়গা নাই মারি ভীমসেন চিন্তা করছন মুই কেনসি জায়গা নাই মারি সহদেব এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মধ্যে চিন্তা করছন মুই भी तो নাই মারি কেনসি জায়গা রে বাবরে সেই সময় ভীমা প্রতিজ্ঞা কলে মা টিকে দম ধরিতা আজি সন্ধ্যা সুদ্ধা যদি দুর্যোধনকে মুই নাই মারুছে গো মা जेन थिबा खुजी नुरी मारमी और जदि नाई मारुछे गो मा तोर आगे मुई जीवंता अग्निर झास देमी गो मा मन रखिता बइले और से जागरु न भीमसेन उठिकरे पले गले बाबरे दुर्योधन के खोजी जाइछन एटा बाबरे से समय दुर्योधन केन जगह थिला बाबरे से समय दुर्योधन थिला ब्रह्म पोखरी रे अन्य नाम होचे बाबरे व्यास सरोवर कूल से व्यास सरोवर कूल रे लक्ष्मीकर बाबरे लक्ष्मीकर जगह रे अछन बाबरे लक्ष्मीकर संगर अछन बाबरे तो इस समय जदले भीम गला से जगह तीनटा रोडी देला बाबरे दुर्योधन समाही ना पले आले सही व्यास सरोवर कूल रे बा ब्रह्म पोखरी कूल रे बाबरे दुर्योधन एवं भीम एवं दुर्योधन सहित युद्ध चली बाबरे भीमसेन गदा गदा कर पिटुछ हेले भीमसेन नाइ मरवा बाबरे दुर्योधन नाइ मरवा ई समय बाबरे तो ई समय कना हला जेते बेले भीमसेन दुर्योधन रो बाबरे जानू भग्न कर देली तापरे मरि जाउछन एई समय मरि गला समय कृष्ण भगवान पहुंची गले आर बोले रे दुर्योधन इदा का कलु कह हैं तू एरे बड़ विशाल साम्राज्य तू चाली गले पद्म फूल फुटी जाउछे हैं तू अहंकार कलु तू हिंसा अहंकार कलु जे आई तोर एडे बड़ पतन घटी गला तोर वंश ध्वंस ही गला हैं बाबू हे पंचु पांडव तोर भाई मान रे भाई बाबू रे इता को जदी केन गां खणे देखि तू कि पांचटा गां जदी दे देतु बोले मुई पर तोर दूतपणे आसी दिली रे बाबू तू पांच खण गां देने पलु रे बड़ विशाल साम्राज्य रे हैं आई तोर दुर्दशा केना हला कह अति लोभरे मृत्यु हुए बाबरे एनु करी बाबरे से समय दुर्योधन का बोली जवाब दै छै आगे केडे सुन रे कपटिया कृष्ण केन मोर भाई के मी भाग देमी कह केन मोर भाई जे मोर भाग देमी कह बाबरे अर्जुन का नाम मोर भाई अर्जुन होचंती बाबरे इंद्र देवतांकर पुत्र हे इंद्र देवता के ना मोर काका मोर बड़ बापा हैं जे मुई मोर बड़ भाई बोल के मी बाबरे देमी जगह हैं भाग देमी बाबरे धर्मराज युधिष्ठिर हे युधिष्ठिर का मोर भाई हे होचंती तो बाबरे के से होचंती धर्म देवतांकर पुओ धर्म देवता का ना मोर काका के मोर बड़ बापा हेबे जे मोर भाई मोर काकार पुओ के भाग देमी बोलबे
हे कथा नहीं कहबो कपटिया कृष्ण जरा बोले সেই সময় কৃষ্ণ ভগবান বলে রে দুর্যোধন তুই কানা অন্যায় অত্যাচার নাই করি হ্যাঁ গোটে নারী কে এড়ে বড় কুরু সভা তলে তুই লগ্ন করে দেলু হ্যাঁ কিরে বড় দোষী তুই এদালা বইলে সেই সময় দুর্যোধন কা বলিছ এ কপটিয়া কৃষ্ণ মুই কিরে নাই কিরে দোষী মুই গোটিয়ে নারী কে কুরু সভা তলে উল্লগ্ন করুଥିଲି যে হ্যাঁ মুই দোষী হেলি হেলে কৃষ্ণ তুই কিরে বড় দোষী से जमुना कूल कदम्ब मूल तुई 16 सहस्र गोपी मान तुई लग्न करूँ तुई दोषी नुहे मुई दोषी खाली बाबरे मुई एड़े बड़ दोषी जे मोर वंश विनाश हो गला हाँ हे